गले लक्ष्मी छड़ा हो गले सुदामा ए सुभद्रा को रखिले हमर बड़ देउलर इष्ट देवी किए बड़ देउलर इष्ट देवी हेले विमला आपण जदि जगन्नाथ मंदिर को जिबे ताकि से कोन को ना ना थोड़ा मत सुना निजरा बहु जे भाषण मु बहुत लाउची से प्रमुख ने कथा होची बड़ देउलर अधिष्ठात्री देवी किए विमला जदि आपण बड़ देउल को जिबे विमला को दर्शन आगे करिवे जदि विमला को दर्शन आपण करि नाहती जगन्नाथ को दर्शन करिवे खाली देखि कि से कोन फल पाइबे एटा मन विमला हेले श्री मंदिर इष्ट देवी और विमला को पाखे भगवान जगन्नाथ बलभद्र बलराम दास तत्व अनुसार ये सुभद्रा को समर्पण ये मंदिर कहा जगन्नाथ मंदिर तो लक्ष्मीपुर मंदिर हो जगन्नाथ मंदिर हो श्रीला पाउछन कि लक्ष्मी अलग गोटे सिंहासन ऊपर भाई भौणी जो भाई भौणी मंदिर जगन्नाथ मंदिर को आम जब भाई भौणी मंदिर कहवा किछि नहीं श्री जगन्नाथ सारी बाबू जगन्नाथ महाप्रभु दुईटी हाथ को धर्म मुद्रा प्रसारी महारानी चंडिता कहले भगवान जगन्नाथ दुई हाथ प्रसारित करछंती निखिल जगत को आलिंगन करिबा बलराम दास कहछंती ये मुहि जगत तू हे नाथ समग्र विश्व आमे समस्ते से जगत भितर अछि बैरागी आज्ञा आज्ञा जगन्नाथंकर हाथ नाही आज्ञा पाद नाही ना बोली केतक पंडित वर्णना कर आज्ञा मु तो जानछि सेया तू जानि तू नेफड़ाटा कोन सेटा मुंबई जानछि अच्छा आज्ञा मो पक्वास आज्ञा जगन्नाथ कोल रे आमे अछि आज्ञा असो मो पक्को आज्ञा मु तो कोल करछि मोर को हां किछि देखा जाउ हाथ देखा जाउ उठो खाली देखि पर खाली गुआटा दो आमे जगत ये जगत तो आमे जगन्नाथंकर महाबाहु कोल रे आलिंगित होई जाई जगन्नाथ हम आलिंगन करतंती से कल मो हाथ देखि परला कि ना एडो जगन्नाथ हाथ हमें देखि परला अनंत पर्यंत अनंत युग पर्यंत से हाथ लनु अच्छा बोले कि आज्ञा हम मोर पाद देखि परती ना पाद भी देखा जाउ जगन्नाथ महाबाहु को पत्र बस आज्ञा जगन्नाथ महाबाहु को कोड़ रे आलिंग कहितला जगत को जगन्नाथ का पाद को देखि पारु नाही अनंत विद्या अनंत स्वरूप वायुर जमगिनी वरुण शशांक वायुर जमगिनी वरुण शशांक प्रजापति प्रजापति
तुम्हें वरुण तुम्हें शशांक वायुर्जमग्नि वरुण शशांक प्रजापति स्तोम प्रपितामहश्च तुम्हें ब्रह्मा ये हमर पिता कह समन्वय संगीत समन्वय वार्ता शिव मंदिर को जान सूर्य मंदिर को जान गणेश मंदिर को जान दुर्गा मंदिर को जान कृष्ण मंदिर को जान सब मंदिर रे ई गोटे श्लोक पढ़िबे आज्ञा सब देवता बाहर पाइबे प्रसारित बाहुद्वयम् निखिल लोक रक्षा को वित्पत्ति निवारणेन विकच कमल लोचनाभ्यम विकच नेत्र स्फुटित पद्म परि आखि निष्पलक नेत्र पलक पड़ुबे पलक पड़िले वित्पत्ति 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 विश्व ध्वंस पाई जड़ो भगवान का आखि पलक ना प्रसारित बाहुद्वयम् निखिल लोक रक्षा को वित्पत्ति निवारणेन कमल लोचनाभ्यम स्फुटित पद्म परि आखि दीटा नितान्तरानुरागत कलित चारु बिम्बाधर अनुराग अनुराग अधर अधर देखा जाउची लाल अनुराग रंग आके नील ए लाल अनुराग श्रद्धा श्रद्धार रंग होची लाल ये श्रद्धार रंग लाल तीनटा स्तर रे अछि तीनटा स्तर कुसुम्भी मंदिष्ठा मंदिष्ठा राग रे जगन्नाथଙ୍କର ଅଧର ରଙ୍ଗଟା ଲାଲ ये होची स्नेह ममता नितान्तरानुरागत कलित चारु बिम्बाधर हृदय कमल स्फुरत कमले श्री नील शैलेश्वर समस्त हृदय भितरे श्री नील शैलेश्वर विद्यमान ये गोटिए श्लोक जोठी गले बोलिले गोटाए से आ खाली पूर्ण कुमटे बसै देबो यही श्लोकटा करबा आ कोन देवादेवी मंदिर अरे पूर्ण कुमटा काई खाली कहिलो इति पूर्ण कुम बसिछि पूर्ण कुंभरे 22 पावछ अछि पूर्ण कुंभरे ग्राम देवती अछि पूर्ण कुंभरे एकादश रुद्र अछि पूर्ण कुंभरे द्वादश दिगपाल अछि ये तो अछि ये पूर्ण कुंभरे पुनी कोन अछि ना गोटे माटी रा पात्र आपण आनिबे ये माटी कोठु आनिबे परिवेश थोड़ा धान आनिबे आज्ञा कोठु आनिबे ए परिवेश आज्ञा हो कोठा ये कुंभरे पानी भरिबे पानी कोठु आनिबे ए परिवेश रु आंबो डालटी आनिबे कोठु आनिबे सही परिवेश ओडटी आनिबे सही परिवेश फुलटी रखिबे सब तो सही परिवेश सिंदूर देबे चंदन देबे अगुरु देबे गुआ घियो रे आरती करिबे कर्पूर जानिबे अगुरु दीप लगेइबे कोठु आछे सब ये समय ये परिवेश रु अरे पूर्ण कुंभटे बसई गिरी पूजा करबा अर्थ होची आमे संपूर्ण परिवेश को पूजा करूछे सब समाधान आजा आला भीतर ई सब पूजा करिवे अन्य कौन सी संस्था रे बड़ी व्यवस्था ना जाओ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन अरे सुदर्शन कथा तो मोटे नाही छी ना जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ये होची बलराम दासंकर एते मानस सृष्टि सतरे कोन जगन्नाथ भिकबाई बलभद्र भिकबाई गोटे लोक 12 वर्ष समाइबे पेट जानो ये होची बलराम दासंकर नारी सशक्तिकरण वार्ता स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत आज आम देश भितर आमर प्रिय प्रधानमंत्री कहउछन पूर्व ओडिशा कहछ स्वच्छ भारत ओडिशा बलराम दास कहछन अगम्य भावनानि दशवंत अगम्य भावनानि दशवंत गारो कोटा दंत जारे अनंत गारो कोटा दंत जारे अनंत आगो लागो भणे आगो लागो अतिवा भणे बलराम दास तत्व खाने बलराम दास तत्व खाने भक्ति भावनानि जगन्नाथ भक्ति भावनानि जगन्नाथ पंच सखाए ओडिशा गुरुकुल बगरे अगम्य भाव जाने सबंत जो सबंत दास
ତାରକଟା ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣେ ଅନନ୍ତ ଦାସ আগত অনাগত অচ্যুত বড়ি বলরাম দাস তত্ত্ব বখাড়ি ভকতি ভাব জানে জগন্নাথ পঞ্চ সখা ওড়িশা মহান্তা অচ্যুতানন্দ মহাপুরুষ মালিকা রূপে পদ আপন শুনি ইয়ে ପରିବେଶ କାଲି କି ନଥିବ ନା ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି 10-15 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ବସନ୍ତୁ ମାଳିକା ଶୁଣିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଛାନିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମାଳିକାକୁ ଲେଉ ମାଳିକା ମାଳିକା ଭିତରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ପଦ କହିଛି କଣ କହିଲେ ଲେ ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ ଯେ ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି ଝାଡ଼ ବାଡ଼ ଧରି ଯେତେ ରହିବେ ଝାଡ଼ ବାଡ଼ ଧରି ଯେତେ ରହିବେ ହନ ସେହି ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ ଉତ୍ତରେ କଣ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି ଉତ୍ତର ଦିଗଟା କଣ ଆପଣ କଣ ବୁଝିବେ କଣ ଉତ୍ତର ଦିଗ ତ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଦିଗ ବୋଲି କଣ ବୁଝିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ରହିବୁ ଏତେ କାଉଳା ନା ନା ଉତ୍ତରକୁ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସବୁ ବୁଝେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତରରେ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ ପୂର୍ବେ ନ ରହି ପୂର୍ବରେ କେହି ରହିବେ ନା ନା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆମେ ସବୁ ଆମ ପୂର୍ବ ଦିଗ ବାଲା ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ ହଁ 10,000 ତ ଗଲେ ଖାତା ପତ୍ର 10,000 କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ନାହିଁ ଆଉ ମୂଳ ଦୁଆ ରହିଲା ମନ କରିକି କେମିତି ରଖୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଗଲେ ଉତ୍ତରରେ ସାଜିଲେ ଉତ୍ତରରେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତରରେ ଅଛି କଣ ଅଛି ଚିମିରି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଚିମିରି ଗନ୍ଧ କାହିଁ କହୁଛ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଛି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଅଛି ଚିମିରି ଗନ୍ଧ କହୁଛ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଅଛି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଉଭା ହୋଇକି ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ ନବକଳେବର ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଇଏ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତିଆରି ହୁଏ ସତବାଦ ସେଇଠି ହେବେ ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ ବଡ ଦେଉଳର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କଣ ଅଛି ବଟ ହନୁମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଛି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ ମାନେ ଗର୍ଜନ କରିବ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କିଏ ଗର୍ଜନ କରୁଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣି ଦିଆଯାଏ ଆମର ଗୋବଧ ହେଲା କଣ ନାଟକ ହେଲା ଆମେ ଯାଉଛେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଆମର ଅପରାଧ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ପରେ ଶାସନର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣେ ଆମେ ମାଲିକା ଶୁଣିକି ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛୁ ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେହି ରହିବେନି 22 ବାହାକୁ ଉଠିଲା ପରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆପଣ 22 ବାହା ଚତୁର୍ଥ ଗଲା ପରେ କଣ ଦେଖିବେ କାହାକୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡେନି ସେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ପୂର୍ବରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠୁ କପାଳ ମୋଚନ ଦେଇ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସିଧା ଯିବେ ବଟ ଗଣେଶ ଦେଇ କଳ୍ପବଟ ଦେଇ ବିମଳାକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରେ କଣ ଅଛି ନମଇ ନୃସିଂହ ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ନମଇ ନୃସିଂହ ନ ଯେ ନିରାକାର ରୂପ ମୋଟି ମାୟା ସୁଖ ଦେଖ ନ ଯେ ନିରାକାର ରୂପ ମୋଟି ମାୟା ସୁଖ ଇଟି ଈଶ୍ୱର নমই নৃসিংহ চরু চরা
ଚରାଚର ହେଲା ରଟି ଶରୀରରେ ରହିଲା। ମୋର ବାବୁ ମାନେ ଆଜି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ତରତର ହେଲେନି ନିରସ୍ତର ଭାବରେ ଯାହା ଚାରିପଟ କଥା କହିବେ ଆପଣ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ନାଇଁ ସେଇଥିରେ ତ ଫୁଟଉଛ ଏମିତି ଯେ ନାଇଁ ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଇ ଖାଇବନି କି ହଇରାଣ ହେଇ ମରିବ। ଚରୁ ଚରାଚର ହେଲା ରଟି ଶରୀରରେ ଅକ୍ଷର ମହାଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆପଣ ଗଲେ କିଛି ଦେଖିବେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା କଥା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନି ସେ ନୃସିଂହ ଅଛି। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା କହୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମାଳୟା ତାଙ୍କ ବାପ ହଉଛି ରତ୍ନାକର। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଯେ ତମ ବାପା ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜମା ଶୋଇପାରୁନି ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ବଡ ଯେ ମନ୍ଦିର ସମୁଦ୍ରର ଗୁରୁ ଗର୍ଜନ ଶୁଣାଗଲା ଆମେ ତା ଭିତରେ ବିଚାର କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସମୁଦ୍ରଟି କଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମହୋଦଧି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଇଏ ହଉଛି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ତାର ଝିଅ କିଏ ସେ ନିଜେ କଣ ରତ୍ନାକର ରତ୍ନ ଆକର କହିଲେ ଗୃହ ରତ୍ନର ଘର ଯିଏ ସବୁ ଧନର ଭଣ୍ଡାର ଝିଅ ତାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଏ ଜଗତକୁ ପଡି ଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଛି ଜ୍ୱାଇଁ କିଏ ଜାଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ପୁଅ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ ସଂସାରରେ କାହାର ନାହିଁ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଆହ୍ଲାଦ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେ ଜନ୍ମ ଭାବନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରିବାର ସେ ସମୁଦ୍ର କହିଲେ ସମସ୍ତ ମୁକା ଦ୍ରବି ଯାଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଯେଡ଼େ ଧନୀ ମାନି ଅହଙ୍କାର ମଣିଷ ଠିଆ ହେଲେ ବି ସେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରେ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରକାଣ୍ଡ କାୟ ଅଥଳ ଜଳ ରାଶିକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଭୟ ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ମୁକାର ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବା ବାଲା ସେ ହେଲା ସମୁଦ୍ର এই সমুদ্রর ঝিও লক্ষ্মী জ্বাই জগন্নাথ পুଅ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନିଜେ ରତ୍ନର ଭଣ୍ଡାର ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରିବା ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ନମଇ ଏ ନମ୍ରତା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯିଏ ଠିଆ ହବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ଏତେ ଧନ ଥିଲେ ଏଭଳିଆ ପୁଅ ଥିଲେ ଏଭଳିଆ ଝିଅ ଥିଲେ ଏଭଳିଆ ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ ଏତେ ଧନର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି ନମ୍ରତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି जगन्नाथ महाप्रभु लक्ष्मी लक्ष्मी महालक्ष्मी महाप्रभु जगन्नाथ लक्ष्मी केते लक्ष्मी अछंती गजलक्ष्मी धनलक्ष्मी महालक्ष्मी काई एबा टीवी रे दउची केते तो लक्ष्मी अछंती गजलक्ष्मी पूजा भिन्न भिन्न रूप रे जे समस्तंकर मंगल विधान करे जो अनुष्ठान दीर्घ कर अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता मान कर सर्वारिष्ट खंडन करंतु अनुष्ठान दीर्घजीवी करंतु आमे से दायित्व नेचु आपण मानक समक्षरे ये अनुष्ठान को अत्यंत सुंदर भाव रे गढ़ी तोलिबा पई हमर जति अवदान रहबा इच्छा रहिबो मंगल विधान करंतु बोलंतु सर्व बोलनंदे गवा